पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले उत्तर 24 परगना जिले के नुआपाड़ा थाना परिसर में हुए एक रहस्यमय विस्फोट से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शनिवार दोपहर हुए इस धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास की इमारतें दहल गईं और स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई। थाने के ठीक पीछे रहने वाले स्थानीय निवासियों का आरोप है कि विस्फोट की विकट आवाज थाने के अंदरूनी हिस्से से आई थी। धमाका होते ही पूरा इलाका धुएं के गुब्बार से भर गया। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि बम के स्प्लिंटर उछलकर घरों के छतों और आंगन में जा गिरे। अचानक हुए इस धमाके से डरे सहमे लोग घरों से बाहर निकल आए। स्थानीय निवासियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब वे शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो पुलिस की ओर से कोई भी स्पष्ट जवाब या तत्काल कार्रवाई देखने को नहीं मिली। चुनाव के मुहाने पर खड़े इस संवेदनशील समय में थाना परिसर के भीतर ऐसा विस्फोट होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों का संदेह है कि थाने में जब्त कर रखे गए बमों के कारण ये हादसा हुआ हो सकता है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और लोग सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है। पुलिस मामले की जांच कर रही है या नहीं, इसे लेकर भी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। ঘটনাটা তো আমি তো ডিউটিতে ছিলাম। আমি গৌরীশঙ্কর জুট মিলে কাজ করি। 10:30টার সময় ছেলের ফোন আসলো যে বাবা আমাদের বাড়ির পিছন থেকে বম বিস্ফোট হয়েছে। তা আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে আমাদের মানে বাউন্ডারির ভেতরে হয়েছে না আমাদের বাউন্ডারির বাইরে হয়েছে? বলছে না, ঠিক আমাদের ঘরের পিছনে ঠিক বাসটা হয়েছে থানার জায়গা থেকে। তা আমি বললাম তাহলে ঠিক আছে, থানায় গিয়ে তোমরা জানাও। থানায় গিয়ে জানিয়েছে, গিয়ে থানায় ছিল, বললো কি ঠিক আছে আমাদের বম এক্সপার্ট আসছেন, ওনারা সব ইয়ে করবেন। এরা কিন্তু ওই গুলিগুলো দেখেনি, যেটা কাঠিগুলো ছিল, স্প্রিং যেটা ছিল ওইটা। আমি 11টার সময় ডিউটি থেকে এসে ওইটা দেখলাম। দেখার পর আমি থানায় গেলাম। 12টা অবধি দাঁড়িয়েছিলাম, অফিসাররা কোনো অ্যাকশন নেয়নি, কোনো কিছু এই করেননি। বলছেন বড়বাবু ব্যস্ত আছেন, দাঁড়ান আপনি। 1 ঘন্টা দাঁড়িয়েছিলাম, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলে আসলাম। কি করবো, আবার আমাকে 2টোর সময় ডিউটি যেতে হবে। বড় ঘটনা ঘটতে আর সরকারি জায়গায় বোমা পড়ছে, একটা বাচ্চা রয়েছে। হ্যাঁ, এবার বাচ্চারা আছে, এবার কি বলবো আমরা বলুন। এবার ঘর আছে, যদি আমার ঘর পাঁচিল ভেঙে যেত, যদি কোনো অঘটন হয়ে যেত তখন কি হতো? হ্যাঁ, এটা তো খুব খারাপ না। আমরা তো আপনাদের থানা, আপনাদের তো আর বোঝা উচিত যে আমরা থানা একদম সাটিয়ে আছে আমাদের ঘর। যদি থানার পিছনে আমরা থেকে যদি আমরা নিজেকে সেফ যদি না পাই, তাহলে কোথায় থেকে লোকে সেফ পাবে বলুন? সেফ কোথায় থেকে পাবে? আমার নাম রাজেশ বাসপুর। আমি এখানে গারুলিয়া নোয়াপাড়া থানার এখানে থাকি। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।